हत्या करा उचित। जड़े आतताई मन रखिए एटा जड़े आतताई वेदांत पारंगम पंडित होते हत्या करा उचित कारण से ईर्षा परायण हो अन्य को हत्या करि थाए। ये क्षेत्र में जड़े ब्राह्मण को हत्या परिवार पाप हुए नहीं। बपनं द्रविणादानं तानन निर्जार्पणं तथा ये सही ब्रह्म बंधुना बधु नानुस्ति दहिकः। आउ जड़े ब्रह्म बंधु पाई निर्धारित दंड होला तार मस्तक लंडित करवा, तार धन संपद बाज्याप्त करवा, तार बासघर ताकू तड़ीदेवा, तांको हत्या करने को निर्देश दिया जाए ना। एठी कहा जाइछि जे ब्रह्मबंधु ब्राह्मण जदि किसी अपराध कला ताकू कौन कर लंडा करदेव, ता धन संपद बाज्याप्त करदेव, ताकू घर तड़ीदेव। जड़े ब्रह्मबंधु पक्षर ए प्रकार दंड यथेष्ट अटे, ताकू हत्या कर कौन से आवश्यक नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य झील साठी संपर्क कहगला जे से तार स्वामी सहित संबंध तुटाई देवा आवश्यक। से संपर्क में श्रीमद भागवतम पंचम स्कंद पंचम अध्याय 18 श्लोक कह जाइछि न पतिच्च न सियात न मुचयित समुपेत मृत्युम। और एटा केवल पति कथा कह जाए, एटा पति पुत्र समस्त कथा कह जाए। जो स्वामी, जो बंधु, जो पति, एमाने जे मृत्यु मुखरु रक्षा करिवार उपाय जानती नहीं, सेमाने बंधु नुहंती, पिता नुहंती, माता नुहंती इत्यादि इत्यादि। निज अधीन थिबा लोक को आसन मृत्यु उद्धार करि न पारिबा व्यक्ति कदापि स्वामी होई न पारे। कृष्ण चेतनशील होई नथिबा एवं चित शक्ति बहिर्गत व्यक्ति निज पत्नी को जन्म मृत्यु चक्र रक्षा करे पारे ना। एठी आमे जदि पांडव मानु कहबा पूर्ण सभा गुरुजन मान बसछंती समस्ते निज स्त्री को भी वस्त्र करा जाउछि। तबे एठी कोन कहबा आ सेमाने भी साधारण लोक नथिले, जणे जणे विशिष्ट योद्धा थिले। जड़े पत्नी कृष्ण चेतना अधिक अग्रगति पाई निज जीवन एवं सर्वस्व कृष्ण को उत्सर्ग करने उचित। कारण ता पति ताकू रक्षा कर न पारंती, सुरक्षा दे न पारंती। रामचंद्र सर्वादौ जड़े विशिष्ट योद्धा थे, स्वयं भगवान, किंतु रावण तो पुणी सीता नहीं गला। ए क्षेत्र में तेणु एठी शिक्षा दि जाइछि जे पत्नी सर्वादौ कृष्ण चेतना रे रहिबा उचित। तेणु द्रौपदी की जिते पांच जड़े नुह गोटे स्त्री पांचटा स्वामी, ये कहीं सुरक्षा दे पारे, पितामह अच्छा अन्य मैंने अच्छा कहीं सुरक्षा दे पारे, पुणी विवस्त्र करा गोटे पूर्ण सभार केड़े बड़ कदर्य काम, सांघातिक काम। ये कौन कर हे द्वारकाधीश मत रक्षा कर, हाथ टेक देइछंती, निजे मध्य निजे को रक्षा कर पारे, भगवान सुरक्षा प्रदान कले, वस्त्र रूप आसी पहुंची गले। हाँ पुणी जे विवस्त्र कर सी भी साधारण योद्धा नु, से मध्य करि पारिला नहीं। तेणु ये जगतार कहीं बर्तमान क्या सुरक्षा प्रदान कर पारे नहीं। से क्षेत्र में कौन करवा
ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖ ଡାକିବା ନାରାୟଣ ରଖ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇକି हे भगवान हे कृष्ण मत रक्षा कर, ये परिस्थिति रक्षा कर। वैष्णव माने प्रतिदिन प्रातः काल कौन करुछंती? हरे कृष्ण। विश्वमंजरी माता जी मंगल आरती करी हाथ टेकी हरे कृष्ण को नाम जप कर। विश्वमंजरी माता जी उत्तर देवे। कौन कहले प्रभु जी? प्रश्नटा वैभवटी पचारदेला तो। प्रतिदिन आमे समस्ते भगवान के निकट रे प्रपन्न हो जावा जे भगवान आपण हमको सुरक्षा प्रदान, आमे भक्ति जाबते जिनस आपण हमको सुरक्षा देवे। तेणु प्रतिदिन प्रार्थना आमे प्रार्थना करू जे कौन प्रार्थना करू? प्रार्थना करते हमरो ये बांछा कल्पतर मीनाक्षी देवी माता जी संसार दावानालो प्रभु, सॉरी संसार दावानालो। मीनाक्षी माता जी हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। कौन करू जे? संसार दावानवनीला लोक प्राणाय कारुण्य आपनकर प्रश्न ठीक उत्तर ठीक हेलानी बोले तो मुझे पचारली कौन माता जी कहतु? गुरु का वंदना प्रभु। हरे कृष्ण गुरु वंदना। हाँ ताभी है पारे, ताभी है पारे। मार्जनम हरिकृष्ण रत्न दशनाम अपराध, दशनाम अपराध हरिकृष्ण प्रभु जी दर्पण चेतो दर्पण मार्जनम भवमाधवाग्नि निर्वापणम नमस्ते नरसिंहाय आदलाद दायिने हीरा। प्रश्नटा कौन बुझिपारे माने कौन पचारुछंती आपण? न खालये आमे भगवान को प्रार्थना करुचे, हे भगवान हे नृसिंहदेव, हे गुरुवीर महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुख नृसिंह भीषण भद्र मृत मृत नमाम्यहम। आपण ठाकरे आपण पाद पद्म प्रपन्न होइछि। इतो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामि ततो नृसिंह बहि नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंह आदि शरणम प्रपदे। प्रथम मुहूर्त प्रार्थना करुछि, मु जुआड़े जाउछि जहा किछि करुछि आपण सबुआड़े विद्यमान, मु आपण ठार प्रपन्न होइछि। तेणु मोर भक्ति को सुरक्षा प्रदान करंतु, मो भक्तिमय रास्ता को परिष्कार करंतु। एटा प्रातकालीन भजन नाम मानकर विशेष भाव इस्कन भक्त पतयो न विषये सुयरन पितृभातृ सुताज लोकाश्च बुमाया मयोपेति पेता देवा अप अनुमन्वते न पृथये अनुरागाय हि अंग संग नृणंगिह तन्मना मयि जुंजानं अचिरानमं अवाप्स्यथ। ये प्रकार विच्छेद कदापि परमेश्वरंकर इच्छा विरुद्ध नुहे। कई श्रीकृष्ण आदेश संबंधी अस्या परवश हेबा उचित नुहे। कहीं श्रीकृष्ण आदेश संबंध अस्या परवेश हेबा उचित नुहे। देवता माने मध्य ये कार्य को समर्थन करती। यही भौतिक जगत केवल दैहिक संबंध रखी मनुष्य प्रिय हुए नहीं, मात्र कृष्ण चेतना रे निजक सामिल करी मनुष्य संपूर्ण सिद्धि लाभ करे। समस्तंकर प्रिय हो जाए, समस्तंकर प्रिय हो जाए। भक्त को कहीं बुझी पारंतिनी, से समस्तंकर प्रिय, समस्तंकर मंगल काम करना कामना करे, किंतु ताकू कहीं बुझी पारंतिनी। न बुझी पारले मध्य तार कौन भावनार किसी परिवर्तन हो, से सर्वदा पूरा मंगलमय भगवान को हृदय रखी विचरण करे। तेणु पतिंच पतितं त्यजेत्
ଯଦି ପତି ପତିତ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଯାହା ତାର ତ ବୁଲି ଚାଲିକି ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଲୁଲୁପା ଦକ୍ଷା ଧର୍ମଜ୍ଞା ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବାକ୍ ଅପ୍ରମତା ଶୁଚିସ୍ନିଗ୍ଧା ପତିତୁଂ ଅପତିତଂ ଭଜେତ୍। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋଭୀ ହୋଇନଥିବା, ନିପୁଣା ଧର୍ମ ପରାୟଣା ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରିୟ କଥା କହୁଥିବା, ବିଚଳିତ ହେଉନଥିବା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ପତ୍ନୀ ପତନ ଘଟି ନଥିବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖି ଏଠୁ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆସିବା, ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହୁନି, କାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ତା ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ ତାର ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ହେଲେଣି, ତଥାପି ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରେଇଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇଲା ସେଠିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ପାରିବନି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ପାରିବନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ହେଲେଣି, ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପତିତ ହେଇକି ରହିଲା, ସେ ପାଣ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲା। ଏଭଳି। ତେଣୁ ପତିଞ୍ଚ ପତିତଂ ତ୍ୟଜେତ୍, ଯେ ପତିତ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ କଣ କରିପାରିବ। ସେଇ ରାତ୍ରେ ଅମୋଘ କାହା ପଳାଇয়া ଗେଲ, ପ୍ରାତକାଳେ ତାର ବିଶୁଚିକା ବ୍ୟାଧି ହଇଲ। ସେଇ ରାତିରେ ଇଏ ତ ତଡ଼ିଥିଲେ, କିଏ ସେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ତଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ କଣ ସକାଳୁ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ କଣ ହେଲା, ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲା। ଅମୋଘ ମରେ ନ ଶୁଣି କହେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାହା ହଇଆ ଦୈବ କହିଲ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡେଇଥିଲି ବାଡେଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଠିକ ହେଲା। ବିଧାତା ଏଇଟା ଠିକ କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ଅପରାଧ ଫଳେ ତତକ୍ଷଣ, ଏତ ବୋଲି ପଡେ ଦୁଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ। ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କଲେ ଏଭଳି ଫଳ ଫଳେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରର, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଏଇ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ଏଇଟା କହିଲା କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆମକୁ, ଶେଷକୁ ବଣକୁ ବନବାସୀ କରେଇଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ମହତା ହି ପ୍ରଯତ୍ନେନ ହି ହସ୍ତି ଅଶ୍ବ ରଥ ପତିଭିଃ अस्माहि ଯତ୍ ଅନୁଷ୍ଠେୟମ୍ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏତଦ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତମ୍ अस्माभिः ଅନୁଷ୍ଠେୟମ୍, ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ କରିଦେଲେ, ଭଲ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଏଠି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତତେ ବାଡେଇଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ତତେ ବିଧାତା ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲା। ଏଇଠି ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଆଣିକି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଶ୍ରିୟ ଯଶୋ ଧର୍ମ ଲୋକ ନଙ୍ଗାସି ଚଗେ ବଜ୍ୟ, ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଣି ସର୍ବାଣୀ ପୁରୁଷୋ ମହତ ଅତିକ୍ରମ। ଯଦି ମହତ ଲୋକକୁ ଅତିକ୍ରମ କର, ମହତ ଲୋକକୁ ନିନ୍ଦା କର, ତାହେଲେ କଣ କଣ ନା ଆୟୁ, ଶ୍ରିୟ, ଯଶ, ଧର୍ମ, ଆଶିଷ, ଆୟୁଷ ହନ୍ତି, ये सर्व ये बच्च हंती, नष्ट हो जाए। महात्मान प्रति आचरण करथिबा लोकर आयुष, ऐश्वर्य, जश, धर्म, लोकबल, सौभाग्य सब किछ नष्ट हो जाए। तेणु महत अतिक्रम कहा जाए, जो माने महात्मा तांक निकटर अपराध करिबो उचित नहीं। तेणु भगवान
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବା ଅତି ଅସୁର ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱଭାବକାର ନୁହେଁ। ଏଠି କଂସ କଣ କରିଛି ନା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଗମାୟା ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିଛୁ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟେ, ସିଏ ତୋର କଣ ଶତ୍ରୁ ହବ, ଆରେ କାଳେ ହେଇପାରେ। ତେବେ କଣ କରିଛି ନା ବିଷ୍ଣୁ ଯୁବତୀ ହୋଇ ବୈଲୋଚନକୁ ସେ କି କରି ନାହିଁ। ଆରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁବତୀ ରୂପରେ ଏ ବୈଲୋଚନଟାକୁ ମାରିଦେଲା ପରା। କାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ଝିଅ ପିଲା ରୂପରେ ଆସିଥିବ। ବୈଲୋଚନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ବୈଲୋଚନ ହିଁ ଜାଣିଥିଲା, ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା କୋଉଟା ଅଜଣା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଅସୁରଟା ମରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ତା ସହିତ ବିବାହ କଲେ, ସବୁ କଲେ। ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ପାଖରେ ବସେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଟା କୋଉଠି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ବାସ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁଳିଆ ସାଉଁଳିଆ ନାଁରେ ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁଟା ଅଛି, ଯୋଉ ବାଳମୂଳରେ, ସେଇଟାକୁ ଉପଡେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ ବୈଲୋଚନେ କି କରି ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଯୁବତୀ ହୋଇ, ବିଷ୍ଣୁ ଏଟା ଚାରିଟା ନାଁ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତେଣୁ କାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଝିଅ ପିଲା ରୂପରେ ଆସିଯିବ, କଅଁଳା ଝିଅ ରୂପରେ ମତେ ମାରିବାକୁ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯିବ। ଆରେ ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା କିଏ? ସେ କଂସ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆତତାୟୀ। ଆତତାୟୀ କିଏ କିଏ? କିଏ କିଏ ଆତତାୟୀ? ଯୋଉମାନେ ଘର ପୋଡି ଯିଏ ବିଷ ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ଯିଏ କୁଅରେ ପକେଇ ଦିଏ, ହରଣ କରେ, ଆଉ ପରଧନ ଅପହରଣ କରେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରେ, ଏଇଭଳିଆ ହାତର ଥାଏ। ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ। ଯିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଆସିବ, ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଆସି ବା ଛଳନାରେ ତାର ଧନ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିବ। ସିଏ ଆତତାୟୀ। ପଛରୁ ଛୁରୀ ଭୁଷିବ, ସିଏ ଆତତାୟୀ। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେବ, ସିଏ ଆତତାୟୀ। ଆଉ ଘରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ ଯିଏ, ସେ ଆତତାୟୀ। ତେଣୁ ଆତତାୟୀ କି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଇଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆରେ ସିଏ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଗୁଡାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଲାନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା, ଯେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବଂଶଧରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା, ଛି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି, ତୋତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି। ଆରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଏ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ ଗୁଡା ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଯା ଯା, ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଆଗରୁ ପଳା। ଅର୍ଜୁନ ଇଆଡେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲେ, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଅର୍ଜୁନ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମନା କଲେ, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ, ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ? ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ କଲେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତା ମସ୍ତକରେ ଥିବା ମଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାହାର କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଇଏ କପାଳରୁ ଏମିତି ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ସେଭଳି ବିକଳରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ଅଦ୍ୟାବଧି କରିଚାଲିଛି।
सेटा होची बोधे एमती कोठी गोटे शिव मंदिर अच्छी बिहार ना कोठी गोटे अच्छी अश्वत्थामा प्रतिदिन आसुची से मंदिर को प्रभु जी से चिरंजीवी ना हाँ चिरंजीवी चिरंजीवी तेणु से कृपाचार्य मुहटा को बुले देले पछपट को तेणु सी मुह बुले बुले जाउछंती ब्राह्मण माने आशीर्वाद करती कृप परशुराम सह माने चिरंजीवी आशीर्वाद टा करती आउ हाँ जे कौन हला जो ब्राह्मण माने आशीर्वाद करती से जो जेतेले श्राद्ध पड़ी सारिला परे से ब्राह्मण समस्त आशीर्वाद करबे हाँ चिरंजीवी भव कृप परशुराम सह आयु प्राप्त हुआ कि गोटे स्त्री लोकटे की हाँ सौभाग्यवती भव सब करवा कथा कारण से माने तांकर आशीर्वाद मध्य फलवती हुए किंतु ये कौन हला अश्वत्थामा बलिव्यास कृप परशुराम च हनुमान विभीषण सप्तैते चिरजीवन ये 7 जन चिरंजीवी सूर्य चंद्र थिबा पर्यंत से गोटे कल्प पर्यंत रही आज आमर आलोचना होता ध्रुव महाराज गोटे कल्प पर्यंत रहिबे ब्रह्मांड हाँ तेणु गोपीनाथ आचार्य गेला प्रभु दर्शनी प्रभु तारे बुझिल भट्टाचार्य विवरणी आचार्य कहे उपवास कहल 2 जन विशुचि के आबादी अमोघ छाड़ी छे जीवन काली ठू षाठीर माता आउ सार्वभौम भट्टाचार्य ये उपवास करछंती आउ अमोघ को विशुचि के व्याधि एनु के आउ टिके तुणी कृपामय प्रभु धा आइला धाइया अमोघेर कहे तारे बुके हस्त दिया महाप्रभु धाई आसिकी अमोघ हृदय हाथटा रखी कहले ये सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय कृष्ण बसिते यही योग्य स्थान है आ ये प्रकृत हृदय आर सरल शुद्ध हृदय या हृदय कृष्ण ही उपवेशन करवा उचित तेणु आश्चर्य चंडाल केन यहाँ बसाइल परम पवित्र स्थान अपवित्र कहल जो कृष्ण बसिया कथा ये अधर्म चांडाल माश्चर्य रूपक ईर्षा रूपक चंडाल केमती हृदय स्थान पाइला सार्वभौम संगे मोर कलुष हो लक्ष्य कलमुष घुचिले जीव कृष्ण नाम लय सार्वभौम संगे मोर कलमुष हो लक्ष्य कलमश घुचिले जीव कृष्ण नाम लय उठ मग तुम्हें लह कृष्ण नाम अचिरे तुम्हारे कृपा करिवे भगवान अमोघ से अमोघ प्रति जेति कृपामय नुहंती कृपा का प्रति करछंती सार्वभौम भट्टाचार्य आउ षाठीर माता सहित कहीं ये 2 जन भक्त काल उपास अच्छा महाप्रभु खाइलेनि बोली तेणु एठी ये ब्राह्मण जो महाप्रभु कौन न करि पारंती अपिचेत सुदुराचार भजत मंगन जी चांडाल कूल अच्छी ताको मध्य शुद्ध करि पारंती तार समस्त माश्चर्य इत्यादि दोष हरण करी तो कृष्ण भक्त मध्य करि पारंती ये महाप्रभुंकर शक्ति सामर्थ्य तेणु ये अमघर हृदय समस्त आश्चर्य दूर करी ताको कृष्ण भक्ति प्रदान कले हृदय कृष्ण भक्ति ता हृदय स्थापन कले एवं संगे संगे यह संदर्शन करी सेपटे 2 जन भक्त कालठू उपवास अछंती सार्वभौम भट्टाचार्य एवं षाठीर माता तेणु से तो संतुष्ट हे तेणु ये भाव महाप्रभु केते भक्त वत्सल ताहा एठे प्रमाण हरे कृष्ण जय श्री प्रपाद गीते उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल समस्त को दंडवत प्रणाम विलंबित रात्रि हेले मध्य समस्ते उपस्थित अछंती हरे कृष्ण प्रभु जी 7 जन ना टिके कहले चिरंजीवी
ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିଭୀଷଣ ହନୁମାନ ତା ବଳି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ୟାସ ବିଭୀଷଣ କୂପ ପଶୁରାମ ଆଉ ହଁ ତାପରେ ପଶୁରାମ ଆଉ 5 ଜଣ ହେଲା ଆଉ 7 ଜଣ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳି ବ୍ୟାସ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳି ବ୍ୟାସ ବିଭୀଷଣ କୂପ ପଶୁରାମ ସହ ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳି ବ୍ୟାସ କୃପ ପରଶୁରାମ ଚ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ସପ୍ତୈତେ ଜୀବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିବେ ଶେଷରେ ଏଇଟା କୃପ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃପ ପ୍ରଭୁଜୀ କୃପ ଗୋଟେ ନା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାରୀ ମାନେ 5 ଜଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା ମନ୍ଦୋଦରୀ କୁନ୍ତୀ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ଥରେ ମହାଭାରତର ବିନାଶନ ଶକ୍ତି 5 ଜଣ ଶକ୍ତି ନାରୀ ହଁ ମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତିକ ମାନେ ସକାଳୁ ଧରିବ 5 ଜଣଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧାରା ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ତାର ଅଛି ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ପାଞ୍ଚା କଳ୍ପ ତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଶ୍ଚ ପତିତାନ ପାବନ ବୈଷ୍ଣବ ନମଃ ହରି ବୋଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କଣ ନିଦ ଲାଗେ ବୋଲି ଆପଣ ଆସୁନଥିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭୁ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ମାନେ ଜଏନ ନ କଲାରୁ ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କଲି ଗୋଟେ କେମିତି ପତିତ ହେଇଗଲି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଜଏନ କରିବି ହଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କ୍ଲାସ ତ ହଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଭଗବାନ ନିତାଇ ଗୌର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ହରି ବୋଲ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଭୁ भैया प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम ଆପଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ ରାତିରେ ତ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ନା ରାତିରେ ସକାଳେ